This time check is brought to you by Centrum Advance, alagang di magkukulang. That portion was brought to you by Downy, up to 24-hour perfume humot. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Kini si Ate Perez. Kung ako ang pasultihon, gamit na mo sa said Celebrity Beauty Soap with Kojic Acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic Acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka, tuni ka mo gamit sa said Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity Beauty Soap, Cotis Gold, Celebrity Artista ka. Para sa Pinoy, gawa para sa kailangan natin. Kondura, para sa Pinoy, kahit saan, kahit kailan maaasahan. Noon hanggang ngayon, ang ating kasama. Kondura, strong for the Filipino. Camel, sukang puti, sasuan mo palam. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sasuan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto, ang sekreto. Salami. Uy, Mars! Wala ba'y focus sa class? Ug sports ang kids ni mo now. Make that switch, yeah, sa new Choco Malt drink. Ngalamian, masustansya. Energy champion na. Champion na. Champion. Energy for brain and body. Champion. Na ay protein from milk and egg plus vitamins of iron pa. Champion na. Champion. Energy for brain and body. Champion. Tabang aron focus sa class. Opisan sports pa. Energy champion na. With proper diet and exercise. Kondura, para sa Pinoy, gawa para sa kailangan natin. Kondura, para sa Pinoy, kahit saan, kahit kailan maaasahan. Noon hanggang ngayon, ang ating kasama. Kondura, strong for the Filipino. Si Sanjo nag-antos. Nako nya dili man pag gumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan gid ko. Si Sanjin Kapukanan sa Barangay Cananipas, Surigao City. 34 years old na ko. Sa Sedlerment Oil. Pride washing machine detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Shuvi, luto na ba yung baka? Ma, buhay pa! Snare, yung manok. Mom, you heard it. Yung baboy. Hinahabol pa, Mom. Buti na lang may 555 tuna. Wala ka nang iisipin, rekta na sa kanin. Dami pang flavors. Ang sarap. Dinosaur? Tiyan ko yun, wag OA. Sa 555 tuna, wala ka nang iisipin. Rekta na sa kanin. 2770 SRP lang. Bili na! Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the